Urian itu hatta nago kuaso do debata Jakoba bisa do pertibion jala marhite-hite akan atino panai di ibana do puji-pujian do hasangapon aina sokal jala nabadia do ibana taide kon matutu puji-pujian maradopon warna aitung macai balgado holong ni rohani debata para si rohado Tuhan Jehova alani hitape naik magian gabe para si roha songun amatta na para si rohai marhite-hite pertanyaan online on ditugi utno hita asa marasini roha tu akka na marhahurangan atong marsal mahita marhite-hite pertanyaan on kauluk pun jalata puji ma ibana disabdo ngulutta robe mahita mardongan lasmi roha manguloi ibana. Hamu amanami inanami dohot sude namar pungu di bawah tabe tapahibul maroha dot pikirata lahu upuji ibana martangiang mahita di bagasan roha tabe. Amin. Mari demahita sian buku ende nomor 15 mamukamai sian ayat sada dohot ayat 2. Dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton ni parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Parangit kamuma na tama dituhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparwehon parbuwe marhite-hite saluhut ulau na denggan. Oloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olok-olok haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Hodo silehon akulaku tu akan marsa roha. Hodo silehon gogo tu akan nagale. Asi maroham. Takak ma akan marsa roha. Dohot akana hona pangucunan
Saita tak ma hoi-hoi nasida jala palua nasida san hagogotani asa patar di ida nasida hodo pangapun pangurupi haporusan dohot pangaramuti dihagotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Turupuk dihitan di pertanyaan sadaron ima nadienet sian 2 Samuel medusia mamukama sian ayat sada 1 ayat 2 Samuel medusia mamukama sian ayat sada 1 walu marsikat suri mahita maca dungi ninasi Daud manakasi adong dope ulaning jolma tadingan di Raja Saul asa hubahet asiniro hatibana ala si Jonathan. Jadi adong masa dan naposong isi di bagas ni si Saul lahinan nama keluar si Ziba gaget terjui bana tujuru ni si Daud tungin na rajai pamatu ibana atehe odo si Ziba naposong dua nimna ibana dungi idok rajaina atehe adong dope jolma tadingan si Saul asa hubantu ibana asiniro hasian debata jadi dinasi Ziba madok rajai adong dope sada anak ni si Jonathan papang patna duasa dungi dinna rajai pamatu ibana di dia ibana jadi duduk sisi bamakto rajai idama di lodebar ibana seorang tu si Mahir anak nesi Amil dungi disuruh Raja Daud suruanna mangalek ibana sanbagas nisi Mahir anak nisi Amil dila dober jadi saat si Mephiboset anak nesi Jonathan tubuh ni si Saul tujuru ni si Daud manukak maibana tutana marsompa alainin na si Daud mak ali Mephiboset gabi didok ibada mah disontuau na kosong dungi idok si Daud musetu ibana unak ko mabiar ay ikon bahenokku tuho asiniroha ala ni si Jonathan amangno ikon paluahonokku tuho sude gulat ni si Saul opumi jala ikon toktong ho sapangaran dot au jadi marsompa maibana buhuk didok tung isema pola au na kosong upahin pola dopak kolombo biang namate somonawon ima saatna martua do natumangihon hatan libata jala na umpeoksa. Amin. Mari de mahita sian bukede nomor 510 amuka mention ayat 1 ayat 2.
siang debata ama do siang anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita nauli nagabe ujahan ni jamita di pertanyangata di opason di enet masyan Lukas bidu 14 mamukama sian ayat 12 sahat rodi ayat 14. Lukas bidu 14 mamukama sian ayat 12 sahat rodi ayat 14. Marsoring-soring mahita majaha didok mahuhut tuna mamio ibana jumpa di baheko pesta manang haruan unang mapiyo tusi akka alialem manang haanggim manang hula-hulam manang kobar bagas mupe akka nagabi asa unang nasida muse mabiyoho gabe di balo si tuho alai jumpa mabuat si panganok ko piyo ma akana bogos akana martihas napapang dohot nama pitu. Jadi mertua magodisi ay daktar balos nasi dari tuho alay marbalos doy tuho sukot di haheheyon ni akka partigor ido sahatna didok Yesus tuhita na martua ima naolo manangihon hata ni dibata jala magulaon di bagasan mulu sigano pare hamudongan saha porsyaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus somalna molo tabahin na dinggan tudungan asa hiring tong rohatta bisa datiki bahenol nidungan tong nadinggan tuhita alam memang bisa datiki diduk Yesus to aha narikot neng bahenon nidungammu tuho parjulu ma baheni alay hamudungan tutu dalam situasi konteks na singdui naneng dohon ni Tuhani secara khusus molo dang lomo rohatta say digit tali dongan hita baunang atong tagit tali dongan molo dang lomo rohatta di pahata-hata dongat kita baunang atong tapahata-hata dongan dot akalan na asing ale Tuhan Yesus to nang namadok ikon haholongod do dongan jolma doson dirita bahkan Tuhan Yesus pemadok nasujani balos sunodton najat aloni najat merhite-hite tulpukon mulut aja hasil gijang lembaga Alkitab Indonesia naing matsuarahon taringot tu hasilipun dohot para sini rohaon tahun nasalku dope hita mamonguti tema ni HKBP marhiti nomor 2 tahun para sini rohaun tahun anugerah hamulungan hiado disukun sadahalak Tuhan Yesus molo mapitung sadadanak isedo nomor dosa disi na toras na do manang dana kido namar dosa di alusi Yesus to matok na manukuni danga doong namar dosa disi
molo gabi adong pe na hurak si malolong tong dorikot dia kasih songoni tarida hamuliaun ni di bata asa hamuliaun ni di bata hahibaton ni di bata hasangapon ni di bata dakulan marhite-hite colma na hipas pamatangna alai di akadungan na aduk pe tihas di pamatangna tongdo tarida desi hamuliaun ni di bata hamudungan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nama kata taima Tuhan Yesus dohot akka nanay marpesta diajari Yesus ma nanay marpestai asa unang niyan dipiyo holan akkalungan na sa horong didok nakin akka ali-ali didok mo nakin hula-hula khobar balok akka nagabi unang ma holan nasida alay didok Jesus do piyo matong akka napugos piyo matong akka napakpang piyo matong akka namapitong hamudongan dang na madlok nasubuhi o tagon manang piyoon akka nagabi akka namura akka ali-ali akka kobarjano alay dang dohon ni Jesus mulo adong diho hapen neng marpes tangaho neng gokunong uma torok jolma naing manyan ikot dohot madahay hinatago ni pestabi sudi nasa hurong labatan na mamura na bugos na hipas pamatang na dot na adong tihas ni pamatang na dohot akalan na asing moloholat dongat taydo na tapiyo moloholan khobar jabut taydo na tapiyo dangadong pola iberni tuak kahalak na sumanada Jesus alekon adong manyan parasingan ni akasihuton Jesus dok naso sihuton Jesus ucu lako patupakon sada pesta na balga asa marhiti dito mertua ma ho memang macam maulo kita maulo lako meninggalkan hasumanan ay suhasumalati mengutang akan na pugos akan na pakpang mangutang akan na sustatanda dangi hasumalan alelas marhitiyon Jesus lako mabuan kita haruwarsin akka hasumalani hasumalan na matok naso sihuton Jesus to moloholan to horong na iba na martungan taksumoni akka sihuton Jesus ay Jesus sipe dinala ko mamarita kon baritai laudo iba na siya huta to huta dari desa ke desa Yesus tidak hanya tinggal di kota
Yesus tidak hanya pergi dari kota yang satu ke kota yang lain, tetapi dia juga pergi dari desa ke desa. Artinya semua golongan itu akan disentuh oleh Tuhan Yesus. Keselamatan yang dari Yesus itu milik semua orang tanpa membeda-bedakan status sosial. Alani mono didok Yesus pe tuna morai sogoni alanunga parjulo Yesus mangulahoni di hutan jolmana torok do Tuhan Yesus merdalan lahu marbarita nauli meribu halak mangihutun Yesus sian pudi bola mar ari-ari ditongani tano halungunani dung male nasida dilehon nasida do dilehon Yesus do nasida mangan. Ketika ribuan orang itu kelaparan, Yesus menghampiri mereka bersama dengan murid-muridnya dan memberi mereka makan. Ala di boto Yesus tu tongon malena sila. Ala ni hamudungan na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus nungat kina behita tutu ikon maparrohakon akacolma na adong tipas di pamatangna yang ada cacat tubuh kaum disabel ninna orang-orang yang memiliki kekurangan dan dengan kekurangan itu mereka pun bisa terhambat untuk melakukan aktivitas secara maksimal. Mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya secara maksimal. Namun demikian bukan berarti mereka tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Tapi Yesus mau mengingatkan bahwa orang-orang seperti itu pun harus menjadi objek kasih. Kita ingat bagaimana seorang yang lumpuh di tepi danau Bethesda tergeletak. Dia sudah lumpuh beberapa puluh tahun sejak ia kecil, tetapi ia selalu tertinggal untuk kemudian lompat ke air danau ketika terjadi gemuruh atau gelombang, karena belum lagi ia beranjak, ia masih bersiap-siap. Orang yang lain sudah lebih dahulu untuk melompat ke danau itu atau ke kolam itu. Tapi dalam situasi seperti itu Yesus memberikan perhatian khusus kepada yang lumpuh itu. Bahkan Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa. Dia sembuh tanpa harus melompat ke kolam. Yesus hanya mengatakan, angkatlah tilangmu, berjalanlah engkau. Semua itu ingin menunjukkan bahwasanya orang-orang yang cacat itu harus kita perhatikan, bukan soal dia disembuhkan oleh Yesus, tetapi melalui perbuatan Yesus itu paling tidak orang-orang yang mau mengikut Yesus juga harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang cacat. Mulut tabiring muang di kota-kota, di jalan-jalan protokol,
di trotoari adong do disi khusus di bahen warna kuning margacem dalam bentuk paving block atau keramik. Dungi taboto ma ya sudi marlapatam may laho mengurupi akan nahurang si malolong asalas buy tukop nai magboto di dia do posisinya jelatu dia do arah nidalan. Ale sudi do kita magboto hamudogan nagudangan nuaing akka trotoar nagabe petunjuk jalan ni kurang si mama lolong akka per tiga do di sini jual bakso, jual gorengan, jual nasi goreng atau apapun itu. Hirang naso disadari per tiga-tigai nasara ibana gabe dihukupi ibana dalam ni nahurang si malolongi. Ojo gabe ra rohita pasengoton per tiga-tigai olodora las gabe perbedaan. Kenapa bapak yang keberatan? Kenapa ibu yang keberatan? Satpol PP aja tiap hari lewat dari sini kami kagak pernah ditegur. Mulunip na rupani tentu ngalam maul behit Allahu menanggapi mulau kita tu inganan rekreasi taman wisata nungadung be di bahadi dalan untuk na subuh merdalan na di kursi roda rupani dak perlu be martangka alingai bape khusus dalan na asabuy las kursi roda nai merdalan. Akka gereja-gereja be muak nunga gudang be mapahit dalan ni kursi roda molo bertingkat lantai dasar ni gereja manang martangga ibahin manusia dalam ni kursi roda asabuy diocak dak pola sa dihadit bay manusai na makadit dohot na manusai na subuy mahdalani isaradi na lukuon isaradi na stroke na pakpang dohot akal na asing alani hamudukan akka gereja-gereja naso memfasilitasi dalam tuaka nomor kursi roda toe dipapahit bima molo di gereja HKBP Cipayung Cilangkap mula dong par kursi roda ngaboy betong sian sarping manasida masuk dukoni masuk mamuse tu arah teras ni gereja ima hamudung mololau kita mesti itu luar negeri luar biasa do fasilitas tu akka na adong tihas ni pamatangna manang ada cacat apakah itu cacat tubuh karena sakit karena sejak lahir alai difasilitasi nih bahkan gabi nasida do di Batu Julu lahu dilayani mulu mar pesawat akan nomor kursi rodai mulu akan pesawat luar negeri babit terdabuni khusus tu dalam nasida para masuk nape khusus haruar pe khusus tu tong aledang apalah haru tarida pe mulu di penerbangan dalam negeri alanima amudungan nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus buhama kita
kita tutu moloneng marpesta tarlingobi ma diakan namar naneng marpesta bisa detiki pangulihon anak pamulihon boru dohot akalan asing tentu ngapatut be patu pauta songon nandidok ni Jesuson asa unak kulan akan namurayat tong manortori asa unak kulan ali-ali tayat tong manortori asa udang ulat dongat tayat tong manortori dohot makan napugusi tong manortori akan adong tihas di pamatang nay tong manortori buwi do tambahin asing arena. Hari ini khusus mengundang orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Baru besok kita buat acara resepsi yang seperti biasa. Ya saya mau wadon tiki ikon sadari itu boy no tambahin, inganan na tambahin rupani pulik-pulik. Mulu lau kita rupani marpesta tu gedung mulia raja adong do digijang manang di balkoni inganan resepsi nasional tempat umum ali martangga nih dan adong lift tu si ni pinama molo akka nampak pang tu si molo akka na kurang si balolo tu si molo akana markulusi roda tu si ay martangga do berarti aka gedung-gedung ope ikon bahenon do HP khusus fasilitas tuaka dengan si songoni molo lau kita tu mall ngai adong be aka toilet khusus untuk orang yang cacat. Jalatan surat do di situ pani apakah dia pakai kursi roda atau tidak, tetapi yang butuh bantuan orang lain. Di situasi pandemi COVID-19 hamu amang inang buido si hol rohatta ala nungalilik kita di jamu. Hulang terjadi masa new normal nampe gudang dope na positif COVID-19 ganupari ali ala nunga PSBB transisi new normal buy mataw lakon hasumalatay alay marhite-hite hasumalan na baharu ngabuka be restoran ngabuka be mall ngabuka be parkopian do takalan asin si hol marwata lao mahita to si las marhityon taingok matong buharu aka dongatta nagabe terdampak alani COVID-19 nunga mapugos las gabi mapugos cong matutu hinorkon ni COVID-19 naso adokyan pekerjaan tetap las gabi maul matutu alanong adokya pe pekerjaan tetap na gabi kuna PHK alani COVID-19 lemmer tappa matutu bilangannya kana pugos bilangannya kana susah merhite-hite jami tahun dipahigot mat kita akan namura akan nabdapotan pasu-pasu tadupak koma tong panata-pata maradut pun akadungan na terdampak COVID-19 nagabe susah nguluna tataluhom matututu na sida sembako ya na sembako abit ya na abit dohot akalan na asik molo pardo ni pamaretata 1 Desember nunga di program kon bantuan sosial sian kementeri
Kementerian Sosial nomor 8 Mei berarti COVID-19 nunga dipastihon dampakna sahat 2 Desember. Alani ma hamulungan na ginahulungan di bagasan Kristus Yesus. Apalagi di tahun 2020 di tema di HKBP tahun seding, tahun pekabaran Injil, tabari tahun matutu berita nauli merhiti papahin hatta na Allah kita peduli tuaka dongan moluduk songoni hamudongan tutu dapotan pasu-pasu mahita sian dibata ala di dobdo di ayat 14 mertua mahodisi mertua do HP coma nama pahen na denggan alay dang makirim ibana siani balos ala bepang dohonon nina pugus na taurupido hatana muliate ma amang muliate ma inang dihabujum muna mangurupi hami dakter balos hami amang inang ale Tuhan dibatama nama balos soni Tuhanmu macetabu amang inang molo na pugusi las mangidohon tu Tuhan asa dibahin tu kita nadinggan. Balasan dari Tuhan itu jauh lebih indah ketimbang kita hanya membalaskan dari orang yang mampu untuk membalas kebaikan kita. Karena biar bagaimanapun balasan Tuhan itu pasti melebihi dari apa yang kita bayangkan. Amin. Mulia tema di pasahat rohanami Tuhan itu Tuhan pardingkan bahasa hinor kon ni asim boy kami Tuhan marhasonagan hinor kon ni asim boy kami Tuhan marsaor dohotho hinor kon ni asim boy kami Tuhan manangi kon hatam ali Tuhan dibata ku pasat habi matuhan tuho asa ho matoktong nama masu-masu habit patau mahami Tuhan asa Allah habit patupakun ulaun parasini rohaun mapahin nadinggan maradupun akka dongan terlumubi akka napugus akka na adong tihas di pamatangna manang orang yang cacat Tuhan dibata dipaingot kodo habit Tuhan molo marpesta hami asa unak kulan mangutang dongan ali-ali hula-hula akan nagahabi alik kotong do utangon akan napugus akan napakpang akan nahurang si manolong dohot akalan na asing ay las disido gabi dapat nami akan nauli na siyan ko ay kodo mandok gabi mertua do hami molo baik kami akan adinggan tu namit met Tuhan dibata kubasat hami ma Tuhan tuho bangso nami negara nami pasu-pasu ma presiden nami wakil presiden menteri gubernur bupati wali kota camat lurah satu kepala desa kepala RW dot kepala RT Tuhan dibata pasada ma rohana sida manghutton visi-visi ni presiden lahu pahicatton rakyaton sian hapuguson asa gabe sejahtera panakukon negaraun asa gabe negara na maju upasat habis sudah luas ni huriam koma Tuhan masuk-masuk akan namar sahid pasu-pasu ma ubat na pinakil na pinangan na pasu-pasu doktor para medis asa buy na sida Tuhan tumigo dapat hay pason sudiak ka doktor para medis koma Tuhan masuk-masuk terlumubi di situasi COVID-19 na sida na adong di bagian garda depan asa toktong patao na sida di bagasan hay pason lao pamalupon akka nagabe korban COVID-19 Tuhan dibata kupasat habi ma Tuhan tuho asa ho matoktong madungani ho matoktong mamasu-masu hami
bisudi akau lon nami terlumubi ma Tuhan asa tok kami Tuhan taat tu protokol kesehatan dan diaturkan di pamarenta molo haluar kami Tuhan sirjabu upaki habib ma masker kujaga habib ma jarak serdungan dang pula masih jalangan jala ikon jut kami Tuhan merburi tangan Tuhan dibata tu bagasan tanganku ma Tuhan toktong kuasa kami ngulu namion marhiti Yesus Kristus martania kami amin. Marinde mahita sian buku ED nomor 716 ayat 1 dohot ayat 2. Mahita mato tangiyang na pinudakon ni Tuhan Yesus tuhita ali amanamin na di banwa kijang say pinagbadia magwakmo say Roma hakacawmo say saut malamu ni ruham di banwa tungol sungon na di banwa kijang lehon matuhami sa dalon hangunuhan siya kami siya sa madusa nami sungon panisa nami didusa dinungan naman sa tuhami unang kami tugion to amudjunan halua mahami siyang pangako ay holo na puna harajayo dohot hagubuon roni hasangapon sa liling na amin. Asin ni Rohan ni Tuhan Yesus Kristus holong ni Rohan ni di bata ama dohot parsauran nito di purbadia ma matdungan ni hamu amin. Mulai ante mata pasahat Tuhan Ta'ala dipataw do hita marsaur do tiba na marhite-hite pertanyaan online on pertanyaan sektor pertanyaan lunggu pertanyaan web manang pertanyaan daerah lembar hamulyaw matutu debata di bagasan ngeluta hitape
lembar hasolangamma di situasi pandemi COVID-19 na pirengon sohabu marhaujumat do pe gariada lembar taba-taba bilangan na positif ganu pahari toktong mahita di bagasan semangat lahu muji di bata tokinari mangulon mahita tapapiya madaging dokter bita diganuk ingan tabi mulung mahita di pasu-pasu Tuhan matutu parpudu mata gabi pangalapan gukumay dihita di porgiton dungo hita marsugot di bagasan hay pason dohot haguguon nasian Tuhan di bata halani kupay ngot hami ma hamusa luhutna asa toktong mahita marmasker jojut marburi tangan tajaga jarak tudungan unang mapitor masih jalangan molutongon kita diduru ni jabu au parbita lundu HM Simanjuntak parbita sanga hatu manggor na marhubas di HKBP Cipayung Cilangkap atas nama parhalado pasahaton tuhita saluhutna horas